बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक सिटी के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खैर व आफ़ियत से रखे, आमीन। नाज़रीन कराम, हमारे माशरे में घरेलू लड़ाइयाँ झगड़े या ख़ास तौर पर सास और बहू की रवायती लड़ाइयाँ एक बहुत ही लंबी और अफसोसनाक दास्तान रहती हैं, जिनका ये पता नहीं चलता कि ये कब शुरू हुई और ना ये पता चलता है कि कब ख़त्म होंगी, और ना ही ये पता चलता है कि शुरू क्यों हुई। इस अहम नुक्ते को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब अहम रिश्ते अल्लाह ताला ने बिल्कुल मुनफरिद बनाए हैं, जैसे बच्चों के लिए माँ बाप का रिश्ता और माँ बाप के लिए बच्चों का रिश्ता, जिनके आपस के तल्लुक़ में हम किसी सूरत भी किसी किस्म का रद्द बदल नहीं कर सकते। आप जिसकी औलाद हैं इसी की ही रहेंगे, दूसरे की तरह नहीं बन सकते, चाहे आप उससे रिश्ता कितना ही करीब क्यों ना हो, क्योंकि यही चीज़ फितरत के कानून के मुताबिक होती है और आप फितरत को किसी सूरत भी धोखा नहीं दे सकते। अक्सर ख़राबी यहाँ पैदा होती है कि हम खुद तो किसी को कुछ देने के अहल नहीं होते, लेकिन दूसरों से हर वक्त जायज़ और नाजायज़ मुतालबे की तवक्कुआत रखते रहते हैं, और फिर जिनके पूरा ना होने की वजह से लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। और इसी तरह हमारे माशरे में आपस में एक दूसरे से दुश्मनी रखने और लड़ाई करने का एक ट्रेंड चल चुका है। भाइयों की और पड़ोस की आपस में दुश्मनी चलती रहती है। घरेलू लड़ाइयों की एक अहम वजह ख़ानदानी जायदाद पर कब्ज़ा करना या फौरी तौर पर इसमें से अपना हिस्सा लेना भी होता है, जिसकी सबसे ज़्यादा अहम वजह मईशत की ख़राबी और अच्छे रोज़गार का ना होना है। और ये एक ऐसा खौफनाक मामला है कि इसका अंजाम अक्सर कत्ल व हारत की शक्ल में निकलता है। तो मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज इस वीडियो में हम अपने देखने वालों को दुश्मन की दुश्मनी से निजात हासिल करने के लिए एक कुरानी अमल बताएंगे। आपने हाथ में मट्टी लेकर 3 बार ये अमल करना है। जहाँ वो दुश्मन रहता हो वहाँ वो मट्टी फेंक दें। इसी वक्त इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दुश्मन अपनी दुश्मनी ख़त्म कर देगा। अगर वो दुश्मनी ख़त्म करने पर राज़ी नहीं होगा तो वो दुश्मन वहाँ से दफ़ा हो जाएगा और ज़लील ख्वार होगा। और साथ ही ये अमल घरेलू लड़ाई झगड़े से निजात का मुजर्रब तरीन अमल है। इस अमल के साथ साथ आपको दुश्मनी के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक तमाम बातों से भी आगाह किया जाएगा, जिनके बारे में आज से पहले आप लाइल्म थे। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप आज की हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, ताकि आपकी तवक्कुओं के मुताबिक हम आपकी रहनुमाई कर सकें। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही लगे बेल आइकन को भी लाजमी दबा दें, ताकि फ्यूचर में भी हमारी अपलोड होने वाली मज़ीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अज़ीज़ ख़वातीन व हज़रात, हमारे माशरती रवैये किस हद तक गिर चुके हैं, उनको नॉर्मल पोजीशन में लाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता जा रहा है। इन तमाम मसाइल को अपनी असल और इस्लामी शक्ल में लाने के लिए बहुत ही ख़ास वजीफ़ा जो आप लाजमी करें, और इस वजीफ़े के करने से हमारे तमाम लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है कि ए ईमान वालों, तुम इंसाफ पर मजबूती के साथ कायम रहो। महाज़ अल्लाह के लिए गवाही देने वाले हो जो, ख्वाह गवाही खुद तुम्हारे अपने और तुम्हारे वालिदैन या तुम्हारे रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ ही क्यों ना हो, अगरचा जिसके ख़िलाफ़ गवाही हो वो हालदार है या मोहताज अल्लाह, इन दोनों का तुमसे ज़्यादा खैर ख्वाह है। सो तुम ख्वाहिश नफ्स की पैरवी ना करो कि अदल से ही हट जाओ। कुरान की ये आयत मुसलमानों को हर हाल में इंसाफ करने का हुक्म देती है, फिर ख्वाह वो अपने हक या ज़ाती मफाद के ख़िलाफ़ हो या ख़ुद अपने ही रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ क्यों ना हो, क्योंकि कुछ लोग दूसरों पर जुल्म करके अपनी ज़ाती मफाद की हिफाजत करते हैं। तमाम बनीनो इंसान का हकीकी मुहाफ़िज़ सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात है। फिर जब हम इंसाफ के इस हुक्म को पूरा करेंगे तो वो हमारे मफादात की खुद हिफाजत करेगा। तो दोस्तों, दुश्मन से हिफाजत के लिए कुरान पाक में सूरह मुजादला पारा नंबर 28 में मौजूद है। आप दिन या रात में किसी भी वक्त सिर्फ 3 मरतबा ये सूरत पढ़ें और फिर एक साफ़ और पाक मिट्टी लेकर इस पर वो आयत पढ़ें। आप इस आयत को दम भी कर सकते हैं
اب وہ مٹی آپ نے دشمن کے گھر کے سمت میں گرا دینی ہے، دشمن کے گھر کے اندر نہیں پھینکنی۔ آپ چاہے دور کھڑے ہو کر دور سے ہی پھینک دیں یا اس کے گھر کی طرف اشارہ کر کے مٹی پھینک دیں، دشمن کے گھر میں گرانا ضروری نہیں۔ انشاءاللہ تعالی عز و جل ایک مرتبہ یہ عمل کرنے سے آپ کا دشمن دشمنی سے بھاگ جائے گا، یا آپ سے معافی مانگ لے گا، یا پھر ذلیل و خوار بھی ہو سکتا ہے۔ ایک یا دو مرتبہ یہ عمل کریں، بس یہ عمل زیادہ بار کرنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ جو دشمن کسی طرح سے بھی باز نہ آتا ہو، عزت کو خطرہ ہو، تو وہ بے فکر ہو کر یہ عمل کریں اور پھر تماشا دیکھیں، دشمن اپنی دشمنی چھوڑ دے گا۔ انشاءاللہ تعالی عز و جل وہ بھاگ جانے پر ضرور مجبور ہوگا۔ اس قرآنی عمل کے ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ذہنی اذیت دینے کے لیے مجمع میں کہنے لگا کہ آپ کی والدہ بیوہ ہیں، آپ ان کا نکاح میرے ساتھ کر دیں۔ تو امام صاحب نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، میں میری ماں سے پوچھتا ہوں، اگر وہ راضی ہیں تو مجھے اس سے کوئی اشکال نہیں۔ امام صاحب نے پیچھے دیکھا تو وہ شخص مرا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا اسے میرے صبر نے قتل کیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ میرے ایک کان میں گالی دے اور دوسرے کان میں معافی مانگ لے تو میں اسی وقت اس کے گناہ کو معاف کر دوں گا۔ دوستوں، اسلام کہتا ہے کہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے زیادہ دیر تک ناراض نہ رہو اور کوشش کرو کہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے قصور معاف کر دو، ان کے لیے دل میں بغض نہ رکھو، ان کے ساتھ خوش اسلوبی سے پیش ہو۔ اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کو سمجھاؤ، نہ کہ اس سے بدلہ لو، نہ کہ اسے اس کے بدلے میں ذلیل کرو۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، آپ کو ایک ایسا عمل نہ بتا دوں جس کے کرنے سے جن چیزوں پر سورج اور چاند طلوع ہوتے ہیں تو وہ سب چیزیں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گی۔ انہوں نے عرض کی ضرور، ارشاد باری تعالیٰ ہے اگر مخلوق خدا پہنچنے والی تمام تکلیف و ایذا پر تم صبر کرو گے تو پھر وہ سب چیزیں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں گی۔ وہ کیسا مومن مرد ہے کہ جس کے ہاتھ سے کوئی دوسرا مومن مسلمان محفوظ نہ رہے۔ تو اسلام میں کسی مومن مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن یا 3 راتوں سے زیادہ قطع تعلق کرے۔ اسلام کی حقانیت کو سائنس نے بھی تسلیم کیا ہے، اسلامی احکام کا سائنسی تجزیہ کیا جا چکا ہے۔ اللہ کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اسلام احکام، فرائض، سنت، ان سب میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے، اور سائنس ان احکامات اور سنتوں پر پوشیدہ فوائد وقتاً فوقتاً ہمارے سامنے لاتے رہتے ہیں۔ بہرحال سب سے پہلے کوشش کیجئے کہ صلح صفائی ہو، ورنہ اس دعا کو پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل وہ دشمن جو آپ کو ایذا، تکلیف اور پریشانیاں پہنچاتا ہے، یا تو وہ خود وہاں سے بھاگ جائے گا یا پھر آپ سے صلح کر لے گا، ورنہ پھر وہ خود ایسی بیماریوں اور ایسی مشکلات میں گرے گا کہ آپ کو تنگ کرنا وہ بھول جائے گا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک تمام مسلمان بہن بھائیوں کے مسائل حل فرمائے، اور جو اس وقت آپس کی دشمنی اور ناچاکیوں میں گھرے پڑے ہیں تو آج پھر یہ عمل لازمی کریں۔ اللہ پاک ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔